Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Muhammad Riza. Jumpa kembali pada program Online English Course LKP Bina Jaya yang juga didukung oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia dan Syamolek. Oke, kita akan lanjutkan materi kita masih pada pembahasan structure atau grammar pada kesempatan ini ya. Oke. Yang sudah kita bahas sebelumnya berkaitan dengan grammar itu ada present simple dan present continuous. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang past tense, khusus bagi yang masih banyak kendala atau mengalami kesulitan dalam pemahaman atau dalam penggunaannya dalam praktek baik lisan maupun tulisan. Silahkan kita belajar bersama ya, kita simak paparan materi berikut ini, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa siapkan juga buku, pena, mungkin ada yang perlu dicatat, sangat membantu sekali. And also you can, when there is practice sentences, you can repeat after me ya. Oke. Ada kalimat, ada contoh, silahkan diulangi. Maybe I forget to ask you to repeat, so you just while watching and listening you can repeat by yourself ya. Oke, let's continue. Simple past ya. Simple past atau past tense, sering juga kita menyebutnya past tense, menyebutnya past tense atau simple past. When we use simple past, we use the past simple atau simple past to talk about action finished in the past. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. We use the past simple to talk about action finished in the past, atau past simple atau past tense ya, it's okay ya. Nah, past ini menunjukkan masa lampau ya. Kita menggunakannya untuk membicarakan atau mengungkapkan kegiatan atau peristiwa di masa lampau dan sudah selesai. Ini perlu ditekankan, sudah selesai. Ini ciri khusus dari past tense ya. Jadi dia sudah selesai. Sebab nanti di tenses berikutnya ada menggambarkan peristiwa di masa lampau masih berhubungan tetapi belum selesai, masih ada past-pastnya juga. Past perfect ya. Contohnya itu. Nah, kalau ini simple-nya, simple past. Function, kita lihat ke fungsinya ya. Tentu kita sudah bahas tadi, to indicate an action, event or state that began and concluded in the past. Menyatakan kegiatan, peristiwa atau kondisi yang dimulai dan berakhir di masa lampau. Nah, itu example, contohnya, Lisa went to the supermarket yesterday. Lisa went to the supermarket yesterday. Nah, itu contoh kalimatnya. Lisa pergi ke supermarket kemarin. Jadi sudah selesai kemarin ya. Another example, I washed the dishes. I washed the dishes. Saya mencuci piring-piringnya. We were not at home last night. We were not at home last night. Kami tidak di rumah semalam. Nah, ini juga menunjukkan keadaan ya. No action tapi menunjukkan keadaan. Or another example, I was very happy last week. I was very happy last week. Saya sangat bahagia minggu lalu. I was very happy last week. So let's have a look the form. Oh ya,
Nanti ini akan kita bagi dua, ada yang verbal sentence dan ada yang nominal sentence berdasarkan bentuknya, baik positif, negatif maupun dalam bentuk pertanyaan ya. Oke, kita mulai dulu dengan yang verbal sentence-nya. Maksud verbal sentence ini masih ingat ada di pembahasan sentences itu, bahwa kalimat ini ada kata kerjanya. Itu yang mudahnya mengingat begitu. Ada kata kerja, kata verb-nya ya, okay. Not linking verbs, not to be. Jadi ada kata kerjanya, ada action verb-nya. Okay. To make a sentence, you will need subject plus verb to. Oke, nah ini penekanannya di sini subject plus verb to. Oke, masih ingat present simple itu menggunakan subject verb one. Kalau past simple menggunakan verb to. Oke, kata kerja kedua. Nah, ini yang jelas bedanya ya. Oke, bagaimana bentuk dalam positive sentence? I played. Okay, you can repeat while I'm saying. I played, you played, he, she, it played, we met her, you went home, they saw a movie. Nah, itu semua kata kerjanya played, met, went, saw. Itu bentuk kedua. Oke, next continue. And negative sentence bentuknya I did not play, you didn't play. Disingkat kalau did not menjadi didn't, bisa ya. You didn't play, he didn't play, she didn't play, we didn't meet her, you did not go home, they did not see a movie. Oke, nah ini bentuk negatif dari yang sebelumnya. Nah, mudahnya lagi semua subjek ini kata kerjanya tidak berubah, kata kerja kedua semua. Beda dengan past tense ya. Beda dengan present simple. Kalau untuk negatifnya, saya mereview sedikit. Kalau present simple, I don't like him, for example. I don't go to school every day, for example. Tapi kalau subjeknya kan, she doesn't go to school every day, or she doesn't like him or her. Nah, itu beda di situ. Do, does kalau present simple, kalau past simple atau past tense hanya did saja, semua subjek. Nah, itu perhatikannya. Oke. I did not play, we did not meet her. Oke. Nah, ini ada perlu penekanan juga. Berubahnya di situ kalau bentuk positif menggunakan kata kerja kedua. Nah, kalau negatifnya cirinya ada did-nya. Ya, kayak menggunakan did not, dan kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Let's have a look. Coba kita lihat contohnya. I played, I did not play. Nah, kembali ke bentuk pertama. We met her. Kami ketemu dia. We did not meet her. Kembali ke bentuk pertama. We ate sate last night. We did not eat sate last night. Oke, so setelah ada did not, maka kata kerjanya kembali ke pertama. She wrote a book. She wrote a book last year. Sorry, she wrote a book last year. She did not write a book just now. Oke. Penekannya di sini she did not write, ya. Sini wrote, di sini menjadi write. Oke. Jadi kalau mau konsisten mestinya she wrote a book last year, she did not write a book last year. Tapi ya bisa juga just now ya. Okay, so that's the comparisons, perbandingan antara positif dan negatif sentence in past simple. Now kita lihat how we use it in questions, WH questions. Okay. Masih ingat WH questions? When, what, ya, where, who, why, how. WH questions. Ditambahkan did dan semua subjek sama, ya. Oke, boleh semua subjek. Nah, ini beda dengan present simple plus verb one. Oke.
plus verb 1. Example, what did you do last night? What did you do last night? Nah, ini perhatikan polanya, what did you do last night? Ya, oke. What did, subjeknya apa, terus kata kerja pertama dan ditambah keterangan waktu. Oke, next, when did she come back home? When did she come back home? Oke. Setelah did, kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama. Where did they buy it? Where did they buy it? Oke. Di mana mereka membeli itu? Where did they buy it? Right, okay. So, that's about double-H questions. Now, how about yes-no questions? Bentuk yes-no questions-nya in verbal sentence. Oke. Did di depan, diikuti subjek salah satu, ya, oke. Boleh semua maksudnya. Terus ditambah verb dan complement. Nah, contohnya, example, did you call me last night? Maka jawabannya, yes, I did. No, I didn't. Okay. Did you call me last night? Yes, I did. Okay. No, I didn't. Okay. So, jika diawali dengan did, maka jawabannya ya yes or no in past tense-nya in verbal sentence. Jika ada action, ada kata kerja yang digunakannya. Okay. Okay, another example. Did he miss the class yesterday? Did he miss the class yesterday? Yes, he did. No, he did not. For example, jawabannya ya. Apakah dia nggak masuk kelas kemarin atau ketinggalan kelas kemarin? Okay. Next, let's continue. That's about verbal sentence. Now we continue in nominal sentence. Ya, okay. Form in nominal sentence. To make a sentence, you will need subject. Nah, ini ada to be, ya, oke. Sama dengan present simple, past tense juga memiliki to be, terus ditambah noun, adjective atau adverb bisa. Oke, let's continue with positive sentence. Oke, to be in the past simple is was, were. Ya, oke, to be-nya itu was dan were. Kalau present simple, am, is, are. Ada 3. Kalau ini 2, ya, 3, jangan 3 begini, 3, oke. To be's, oke, ada 2 to be, was and were. Nah, ini berdasarkan subjeknya, I, she, he, it plus was, oke, diikutin oleh was. I, subjeknya I, she, he, it, maka diikutin oleh was. Jika subjeknya you, we, they, maka to be-nya were, ya, oke. Saya harap masih ingat ya nominal sentence itu ya, apa cirinya dan seterusnya. Akan memahami kalau ada contohnya, lebih memahami. Oke, this is the example. Contohnya, I was at her house last night. I was at her house last night. Saya di rumahnya semalam. Oke, ya, coba perhatikan di situ. I, to be-nya was. Kenapa was? Karena di situ tidak ada action-nya, di situ hanya menyatakan saya berada. Oke, di rumahnya when last night. Maka menggunakan, nah, ini yang disebut nominal sentence, ya. Oke. Let's continue. They were busy yesterday. Oke, ya, ini diikutin adjektif. Kalau I was at her house, ini diikutin oleh adverb of place, tempatnya, kayak kata keterangan tempat. Kalau ini diikutin oleh adjective. They were busy yesterday. Oke, tidak ada activity, ya, oke. Okay, but this is a sentence, complete sentence in nominal sentence in the past. Next, it was white. It was white. Oke, itu putih. Oke, maksudnya warnanya putih. Wow. Say for example, what was the color of his car last year? Oke, for example ya. Oh, it was white. Apa warna mobil dia tahun lalu itu? Kira-kira kalau percakapannya. Maka dijawab bisa, it was white.
warnanya putih. Oke, let's continue. In negative sentence, quite easy, cukup mudah, tinggal ditambahkan kalimat yang positif tadi, ditambahkan not saja ya. Oke. Itu saja perubahannya. I was not at her house last night. Ya, tinggal put not, letakkan not setelah to be. Nah, itu saja. They were not busy yesterday. It was not white. Okay. Let's continue with WS questions. Question words as usual. What, when, where, who, why. Ditambahkan plus was. Subjeknya mesti cocok. I, she, he, it. Adjective diikutin adjective, adverb, or noun. Example. Where was she yesterday? Di mana dia kemarin? Where was she yesterday? Okay. Why was he sad? Kenapa dia sedih? Why was he sad? Oke, sembari lihat patternnya ya, lihat polanya. Why was he sad? Oke. Oke, next. WS questions still with to be were sekarang. Kalau tadi was, nah sekarang yang were-nya. Oke. Tentu subjeknya disesuaikan. Kalau were, subjeknya you, we, they. Oke. Example, where were you yesterday? Where were you yesterday? Di mana kamu kemarin? Oke. Why were you late? Oke. Why were you late? Kenapa kamu telat? Oke. Nah, ini walaupun tidak ada keterangan waktu, kalau sudah memahami pola dari ciri dari past tense atau past simple, kita udah tahu ya, were-nya di sini. Oh, cerita topiknya ini masa lalu ya. Oke. Why were you late? Oke. Next. Why were you not interested in? Why were you not interested in? Oke. Kenapa kamu tidak tertarik ya? Why were you not interested in? Oke. Ya, the answer ya it should varied ya. Bervariasi jawabannya. Oke, continue. Nah, kalau ini yang cuma dua pilihan, yes, no, questions. Tinggal disesuaikan to be-nya di depan. Oke, apakah dia was, apakah dia were, mengikuti subject. Oke, was, subject, adjective, adverb, atau noun yang bisa mengikutinya, noun-nya. Was she here last night? Was she here last night? Oke, bisa ya menebak artinya. Apakah dia di sini semalam? Oke. Was he late yesterday? Was he late yesterday? Oke. Ya, jawabannya yes or no. Yes, he was. No, he was not. Was it red? Ini bertanya warna, konteksnya ya, silahkan dibayangkannya. Was it red? Apakah itu merah? Next, masih ada. Was it cheap? Was it cheap? Oke, apakah itu murah? Yes or no? And then, was he angry? Oke, was he angry? Adjective ya. Oke. Diikutin oleh kata sifat adjective. Was he angry? Oh yes, he was angry. Kalau dia ya. No, he was not angry. Oke, ya, that's the example. Oke, next. Yes, no questions with were, polanya sama, hanya diganti subjeknya, disesuaikan. You, we, they, subjeknya. Were they here last night? The answer yes or no. Yes, we were. No, we are not. We were not. Were we on the list? Okay. Were you there? Apa kamu di sana? Nah, ini juga sama. Tidak ada keterangan waktu di sini. Were you there? Were you there? Ini kalau sudah paham berarti, oh, yang ditanyakan masa lampau. Taunya dari mana? Were. Ya, okay. Not are. Are you there? But were you there? Were they happy? Were they happy? Okay. Yes, they were. No, they were not. The answer. Okay, let's continue to time expressions in the past yang sering digunakan. Ungkapan waktunya yesterday, last night, semalam, last week, minggu lalu, last month, oke, nah bulan lalu, last year. Oke, ada kata cirinya last ya, oke.
Example, in the sentence you can repeat, did you see her yesterday? Yesterday, in the past, kemarin ya. Did you see her yesterday? Answer, yes or no. Okay. We met them last month. We met them last month. Okay, met bentuk kata kerja kedua. We met them last month. Okay, I was not at home last week. I was not at home last week. Okay, yes, last week menunjukkan in the past. Okay, minggu lalu. Okay, another time expression yang juga sering digunakan, just now, baru lalu. Okay, just now. An hour ago, 1 jam yang lalu. Ago ini yang lalu maksudnya juga, tapi dia letaknya di belakang. An hour ago. Okay, kalau tadi last week, last month, kalau ini ago-nya di belakang. An hour ago, a week ago, itu sama dengan last week. Okay. 2 days ago. 2 days ago. Okay, 2 hari yang lalu. 3 years ago. 3 tahun yang lalu. Bla bla bla. Ago. Okay, ago itu maksudnya lampau ya. Okay. Okay, example. She finished her school 2 years ago. She finished her school 2 years ago. We went to Bali 4 months ago. Okay, finish, went, kata kerja kedua ya. Okay, 4 months ago. Okay, 4 bulan yang lalu. Kami pergi ke Bali 4 bulan yang lalu. Okay, another example. I called my mother just now. Okay, I called my mother just now. Saya menelpon, call bentuk kedua, my mother just now. Barusan, sudah selesai ya. Okay, just now. Okay, now let's continue. This is the last discussion. The regular and irregular verbs. Remember, past tense we use verb to. Nah, di sini sudah mulai kudu hati-hati karena ada yang regular, berubahnya dari bentuk pertama dan bentuk kedua. Ada yang regular, ada yang irregular. Ya, kalau yang irregular untungnya tidak banyak, kurang lebih 200-300 ya lumayan banyak, tapi itu baiknya dihafal. Utamanya yang sering dipakai. Ini contoh saja yang irregular. Tidak beraturan berubahnya. Nanti kita lihat bandingkan dengan yang beraturan ya. Go, went, do, did, read, read. Tulisan sama, baca beda. Buy, bought, take, took, see, saw untuk keduanya ya. Okay. Meet, met, sing, sang, drive, drove, get, got, write, wrote, speak, spoke. Oke. Nah, ini kudu mesti dihafal, memang tidak ada cara lainnya, atau sering digunakan nanti hafal sendiri. Nah, itu coba cek list di panduan teks ada yang sudah cukup lengkap, bisa dihafal perubahan katanya. Berikut arti tentu ya, jadi tulisan, pengucapan, dan artinya. Nah, bagaimana kalau regular yang beraturan? Cukup mudah. Regular verb just add di, cukup tambahkan di atau id pada kata kerjanya. Jadi gampang ya. Oh, kalau makanya perlu diingat yang irregular. Oh, kalau nggak ada di irregular kata kerja ini, kemungkinan besar dia adalah regular. Maka berubahnya tambahkan di atau ed ya. Nah, itu sebenarnya trik juga, tips juga ya. For example, contoh work, bentuk keduanya worked, want, wanted, invite, invited. Nah, coba perhatikan di sini, ini biasanya kalau ditambahkan ed, kalau dia seperti ini, want, wanted. Oke, bacanya invite. Nah, ini karena sudah ada e di belakang, tinggal ditambahkan d saja, maka itu ya, itu biasanya. Regular itu biasa, jadi hukumnya biasanya seperti itu. Can you find another example? Stay, for example, stayed.
studied. Okay. Nah, untuk yang berakhiran dengan huruf Y itu ada sedikit aturannya. Y-nya diganti dengan IED. Okay. Studied. Okay. Well, okay, so that's all for simple past or past tense. Don't forget to read also the materials on the text we provide. Ya, oke, jangan lupa juga dibantu dengan membaca panduan teks yang sudah kita sediakan. Oke, thank you very much. Keep on spirit and keep on practice. If you do it every day, 10 minutes, 15 minutes, inshallah, I believe your English will be better. Yeah, okay. And okay, it's hard to say goodbye, but I have to say goodbye. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.